straps, non-adjustable, may bewang. May bewang ka. 34, 36 XL, code yellow. Stretchy yung fabric ha. Yellow, 100 pesos. Ma'am Arlene S, yours na po. Umuulan pero ang init. 34, 36 XL, yellow. 100 pesos. Next, very pang mommy. Galing din to sa mahal kong bill, mga madam. This one, double lining, perfect pang motherhood. Okay, double lining. Oy, donya kayo dito, mga mama. Donyang-donya kayo. Lahat ng XL pwede. 34 to 40 XL code lahat. 34 to 40 XL code lahat, 150 pesos. Ma'am Faith, Malintad, yours na po. $100 million. Next mga madam, this one simple lang, pambahay ganun. Okay, pero rib pa rin to ha. This one in rib, color black, 2 straps, non-adjustable, stretchy. Size large, code black, 50 pesos. Black, 50 pesos. Lahat. Ma'am Arlene S, yours na po. Code is black. Pwede siya sa medium hanggang size large 30, 32. Black 50. Isa pa mga mami. Ito medyo heavy to mga madam ah. This one is kind of heavy. Same fabric mga madam. Same fabric. Double lining to mga madam ah. Double lining. Wide yung sleeves niya. Wala siyang bewang. Pandonya lang. Okay, Diyos ang donya. Diyos ang donya. Size large 32. XL 34. Code pula. Code pula. 150 pesos. Large 32. XL 34. Black ng Liza. Zerindin, yours na po. 50 million. Next mga mami, this one, it's a layer dress in color black. Garter waist, adjustable straps. Layer to mga mami, ang bigat nito. Okay, small med lang, code layer. Code layer, 100 pesos small med. Adjustable strap siya. Ma'am Arlene, yours na po. It's a boho dress. Mahaba siya sa akin. Okay, and this is quite heavy, mga madam. Medyo mabigat siya. Overlap style. Long sleeves, mga madam. Ruffled sa ilalim. Mahaba siya sa height ko. Mahaba sa height ko. Okay, medium semi-large. 28 to 30. Good. Mahaba. 28 to 30, mahaba, 150 pesos. Ma'am Alma P, yours na. Ma'am Shuki, sibal ka. Oh my God, it's so hot. Next, mga mami. Okay, very pang mother to. Ganito rin outfit ng nanay ko palagi, mga madam. Okay, it's in color maroon, wine red, maroon red. Double lining, mga mami. Wala po siyang bewang, lahat ng XL. Lahat ng XL. Hanggang 40 XL kasha, code mommy. Code is mommy, 150 pesos. Perfect length pa siya, mga mami. Not too long, not too short. Mommy. Parang wala akong viewer na goodbye na ata. Okay.
Next mga mami, this one is seamless. Mahaba to ha. Para siyang Arisim ni Uniqlo. Perfect Sunday dress, square neck mga mami. Very stretchy, mahaba po. Mahaba. This is size large po. 30-32 size large. Good square, 100 pesos. The fabric is seamless stretch, mga man. Mommy. Ma'am Chu, Albania, yours na po. Okay. Next mga madam, very formal to. Okay, very Zara. Medyo mabigat siya mga madam ah. Ganda. Okay, may shading sa gitna, may tali sa likod. Okay, it's simple. Very simple. Size large, 30-32, code formal. Mga mommy, Zara levels ang fabric niyan. Large, 30-32, formal. 150 pesos. Square, Ma'am JNC, yours na. Excellent tag to, pero large lang ako ah. Next mga mami, Sunday Rampa. Sunday Rampa. May dibdib siya, pero walang padding mga madam. Non-adjustable strap, naka-fix siya. Naka-fix lang. Okay. 24-26. Ruffle sa ilalim, double lining. 24-26, small semi-med, good spaghetti. Spaghetti, 100 pesos. Lord, sobrang init. Ma'am Arjoy! Anong problema mo, sir? Next mga mami, this one is branded from Vera Moda. Color, para siyang army green. Garter waist mga mami, short sleeves lang. Button down, pocket both sides. Kumpleto butones mga mami hanggang baba. Okay. 28 to 30. Pwede. Size small, malaki to. 28 to 30. Good, Vera Moda. Vera Moda, 150 pesos, 28 to 30. Next mga mami, Zara Levels, color mustard. Oops. Mustard. Sobrang lamig. Ewan ko ba ba't malamig tela na ito. Wala siyang bewang mga mami, spaghetti flowy lang. Flowy. Okay, 28 to large. 28, 30, 32 good spaghetti. 50 pesos. 28, 30, 32 spaghetti, 50 pesos. Ma'am Shella V, yours na po. Next mga mami, ang cute na to. This one, hindi siya masyadong mahaba ha. Probably 2 to 3 inches below the knee ko. 2 to 3 inches below the knee. Ang ganda niya. Okay, perfect Sunday dress. Pwedeng pang simba, pwedeng pang office. Adjustable po ang bewang niya, both sides. Then, may layering siya. Ganda pati ng color niya. Ganda ng kulay. Size large, 30-32, XL 34. Kulay. 150 pesos. Size large, 30-32, XL 34,